Hello. 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 Hello, check. Can I get a sound check? Yeah. Hello. Hello. Okay, hello. Can't see this. Desktop audio. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Sound nice? Yeah. Can I get a sound check? Audio okay? It's okay? Okay. अच्छा ये yeah, take your show कराना है. Okay, so a very good afternoon to everyone. We'll just wait to see if other students join in. Welcome, I welcome you all. Good evening, good afternoon, Kubo Kondhya again. Good afternoon everyone. Good afternoon. Roba. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Hey Manjeet, good afternoon. Karishma, Christine, Tritiman, Violina, Rabi Star bole sa. My okay, Arukun ase. Aise, Sang Akib, good afternoon. Hey Shrifa, good afternoon. Pranoy, good afternoon. Hey Panchanan, namaste. Love from Assam as well. Nikita, good afternoon. Bonali, good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon, Lok Bahadur, Cube Master, Shahid Alam. Hello. Hey everyone. I hope all of you are doing super fine. Yeah? Right. Good afternoon. Acha tumi Anuj. Okay, Anuj. Great. So I think we can start. Yeah? Right. So a very warm good afternoon to each and everyone who have joined in. And for those of you who are joining in late at night, hello everyone. So this is me, Dhruba sir. I welcome you to the official YouTube channel of Eduaid, the first edtech platform from Northeast, which is Eduaid Classrooms. Right? So most of you guys already know, right? All of you are already aware that we have started a new series called the Marathon 2022. Right? Our main target is Marathon 2022 je upcoming HSLC examinations, which is supposed to take place from March 15th, right? So upcoming HSLC exam or age jate tumalokok ami gutei khini chapters or ba jiman paru important chapters khini jate eta quick revision, one shot revision di pelai jate ami hohai koribo paru. That is our prime motive, that is our prime goal. Thik ase? Etia again before every session মই সদায় কৈ লওঁ যে সেশনটোৰ পাৰপাসটো কি হয় তো সবে বুজি লোৱা যে এই সেশনটো কৰো যেটা কৰি আছে তোমালোকে then we are expecting যে you have a good idea about the chapter already ঠিক আছে this session will not be helpful যদি তোমাৰ অলপো আইডিয়াই নাই চ্যাপ্টাৰটোৰ বিষয়ে তেতিয়ালে এই সেশন কেটা তোমাৰ কাৰণে ইমান এটা হেল্পফুল নহব অকমান ইনফৰমেশন পাবা কিন্তু হেতু এক্সাম স্কোৰিংৰ কাৰণে ইমান এটা ভাল নহব যদি তোমালোকে এবাৰ পঢ়িছা এবাৰ তোমালোকে ধৰা ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনসাৰছবোৰ চাইছা তাৰ পিছত এইকেটা সেশন কৰিলে তোমাৰ বহুত ডাউটস ক্লিয়াৰ হৈ যাব তোমাৰ বহুত প্ৰবলেমছখিনি সলভ হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু জুনে একেবাৰে প্ৰথমবাৰ আহিছে চ্যাপ্টাৰটো চাম বুলি হিহঁতৰ কাৰণে কিন্তু এইকেটা চ্যাপ্টাৰ এইকেটা সেশন ইমান এটা এফেক্টিভ নহব
ঠিক আছে কিয় নহব মানে চোৱা এক্সাম ওৰিয়েণ্টেড যেতিয়া তুমি কোৱেশ্চন আনসাৰ্স লিখিবা ইউ নিড টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ আ 1 মাৰ্ক কোৱেশ্চন তেতিয়া এটো সেশন কামত আহিব 2 মাৰ্ক কোৱেশ্চনছৰ কাৰণে এটো কামত আহিব কিন্তু 3 মাৰ্ক কোৱেশ্চন এটা বা 5 মাৰ্ক কোৱেশ্চন এটাৰ কাৰণে এইকেটা সেশন ইমান এফেক্টিভ নহব ফৰ দ্যাট ইউ নিড টু হেভ আ গুড নলেজ অফ দ্য থিং বুজি পাইছানে তো তোমালোকৰ যদি এবাৰ হলো যেটা তোমালোকে যদি পঢ়ি চাইছা when which I believe যে এতিয়ালৈকে I think সবৰে এইখিনি বস্তু এবাৰ হলো পঢ়া হৈছে ঠিক আছে I really expect that because প্ৰায় সবৰে স্কুলত এবাৰ বোৰ্ডৰ প্ৰিবোৰ্ডটো হৈ গৈছে মানে যোনটো সেবাই পাতিছিলে এবাৰ নিজৰ স্কুলছবোৰৰ ৰেসপেক্টিভ প্ৰিবোৰ্ড এটা পাতিছে তো দুটা প্ৰিবোৰ্ড দিয়াৰ পিছত I believe that you guys already have a good knowledge about the chapter so our aim via the marathon 2022 is that jete tumalokor revision to jete ami korai dibo paru jab ba basic kisman horu khura khutinati hikhini jete ami maribo paru thik ase good afternoon Priyanshu good afternoon okay so I think we can start right so as you can see right here so আজি আমি মেইনলি আজি আমি স্টার্ট করিম with acids bases and salt it is now this chapter it's a very important chapter obviously ঠিক আছে important not only from your examination point of view but also from the point of view from understanding chemistry and science ঠিক আছে তো acid bases and salts you need to have a very good idea now examot acid bases and salts পৰা তুমি 5 marks এটা expect কৰিব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকে কিমান তোমালোকে 5 marks expect কৰিব পাৰা বুজি পাইছা 5 marks এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা তো obviously this is an important chapter right তো ইয়াতে আমাৰ important concept কি আছে একদম starting মতে what do we get we understand about indicators তাৰপাছত আমি acids and bases or chemical properties or অকমান আমি খুমাও হয়নে chemical properties or chemical reactions বোৰ পাও তাৰ পিছত ইয়াতে pH বুলি যোনটো concept আছে that is the most important concept ঠিক আছে pH বুলি যোনটো concept আছে তোমালোকৰ pH ৰ knowledge তো ভাল হ'ব লাগিব ঠিক আছে মেইনলি এখিনি আমাৰ আইডিয়া আৰু তাৰ পিছৰ যোনখিনি লাষ্টৰ পাৰ্ট সল্টস হেখিনি অমিটেড হৈ গৈছে সিলেবাসৰ পৰা ৰিডিউস কৰি দিয়া গৈছে হয়নে sir please in other language only okay sure sorry right okay so basically what is the idea is to give you guys a solid background or solid foundation of this chapter right and especially if you guys are looking at this session right now you know in a state that you need a little bit of idea you need a little bit of hint on what are the important questions what are the important topics then I suggest you to take your textbook have a pen or pencil with you and go on marking whatever the things I say okay please mark the things whatever I say in your textbooks okay all right so let us begin so what is the basic idea that you have regarding acids and bases the very basic idea which you have regarding acids and bases so the one of the base second okay so one of the very basic ideas which you have is what are acids acids are substances which are sour to taste tenga বুঝি পাইছা acids are what acids are tenga these are sour to taste right and what are bases are bitter to taste tita right base bur ki hobo tita hobo now acids ki hobo acids will change the color of blue litmus to red eto mon rakhibo lagibo acid e bostu to ki koribo acid e litmus to ronga loike change kori dibo litmus or color aru base ki koribo base litmus or color to nila korloke change kori dibo ronga litmus nila koribo base aru nila litmus ronga koribo acid e etu swa sobe right to yatsa blue litmus red hoise dekhise na this is the blue litmus etu ki hoy goise swa this is red on a blue litmus red hoise to jehetu blue litmus red hoise this is clearly an acid aru yat swa red litmus blue hoy goise tamane this is clearly a base right this is the basic thing eitu sobotse basic kotha acid aru base or jitia mane concept ahibo ame litmus janibo lagibo horay mon rakhiba acid e ki koribo acid e blue litmus to red kori dibo base e red litmus to blue kori dibo this is the first basic thing ঠিক আছে this is the first basic thing ebur kisuman example jot acid thake jumbur ami commonly pao jeneke lemon juice right lemon juice contains acid citric acid orange juice will also contain citric acid vinegar contains acetic acid curd doi right it contains lactic acid right then you have got amla again it's a citrus fruit correct efale ha itia base of baking soda
right? Then bitter gourd, tita kerala. I don't know how many of you guys like this. Cucumber, tiyo, right? Green vegetables, eburot okoman base thake. Hadhonte. Eburot hadhonte okoman base poa jay. Right? Acha, anybody who can tell me the formula of baking soda? Baking soda formula konobai kobo pariba? Baking soda formula, anybody who could tell me the formula of baking soda? Anybody who could tell me the formula of baking soda? Yeah, anybody in discharge section as well? Very good. Yes, baking soda is what? Sodium bicarbonate. It is sodium bicarbonate, right? Okay, now moving on to the next part. So this is a little bit of information regarding litmus, right? I hope you know what is litmus, right? Now litmus is obtained from something. Okay, now litmus is obtained from something known as lichens. You see this? This is known as lichens. Okay? গছবোৰত এনেকে কিছুমান তোমালোকে জানা মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমছ প্লান্টছ এনিমেলছ তোমালোকে বায়োলজিত সেইখিনি বস্তু পাইছা তো প্লান্টছৰে কিছুমান সিম্পল স্পিচিছ বা প্ৰিমিটিভ স্পিচিছ কিছুমান থাকে যাক লাইকেন্স বুলি কয় ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লান্টছৰে কিছুমান প্ৰিমিটিভ স্পিচিছ যাক লাইকেন্স বুলি কয় এই লাইকেন্সৰ পৰা কি হয় লাইকেন্সৰ পৰা আমি লিটমাছ পাওঁ ঠিক আছে লাইকেন্স কন্টেইন দিছ লিটমাছ এতিয়া ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা চোৱা যে দিস ইজ জেনাৰেলি পিওৰ লিটমাছ. This is generally pure litmus. This is generally pure litmus, right? And you can see right here, right? J, in the presence of an acid, litmus turns to red. In the presence of a base, litmus turns blue. You see this? In the presence of an acid, litmus turns red. In the presence of a base, litmus turns blue. Very simple. Correct? So, bezana ekini. Next up. Second. Okay, right. So next up, chemical properties of acids and bases. The first thing which you should understand is indicators. Now what are indicators? Indicators are substances which helps us to identify whether any substance is an acid or a base. Mane kisuman enekwa padartho jar sohayot we can tell whether a substance is an acid or a base. ঠিক আছে তো ইয়াৰে common indicators বোৰ কেনেকুৱা হয় common indicators are generally like I said এটা আমি already discuss কৰিছো litmus is a very common indicator তাৰ বাহিৰে phenolphthalein methyl orange I hope এইবোৰ নাম পাইছা now broadly speaking indicators are classified into two types some of them are known as natural indicators ठीक है right some of them are known as natural indicators some of them are known as artificial indicators natural indicators example কি হ'ব এটা তো already we discussed litmus ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰে হালধি so these are natural indicators then we have got artificial indicators ইয়াৰ example কি হ'ব এটা হল phenolphthalein আৰু এটা হৈছে methyl orange right এটা ইয়াত চোৱা basically চোৱা indicators or common definition is eitu the substances which are mixing with other substances have a change in their color change mane acid or belek color dekhabo base or belek color dekhabo বুজি পাইছা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন দেখাব as you can see right here right মানে suppose এইটো color আছিল yellow ধৰি লোৱা গৈছে this is an imaginary situation yellow আছে এই বস্তুটো তুমি দি দিলা after this the color changes to orange বুজি পাইছা না তো there is a color change to কিয় হৈছে এইটো এই বস্তু এড কৰাৰ কাৰণে হৈছে ন তো এই কালাৰটো দি মই গম পাম যে if this is an acid নে this is a base এইটো অ্যাসিড হয় না এইটো বেস হয় আমি এই কালার চেঞ্জটো দি আমি আরামসে গম পাইছো বুঝে পাইছা hello fighter nice good information Bhuvan Sonwal good afternoon sir sorry late no problem it's okay ঠিক আছে তো this is an idea about basically indicators ঠিক আছে now other than these two indicators ठीक है ইয়াতে মই एग्जांपल्स বোৰ দি দিছো সোৱা তোমালোকে you can see right that these are the examples of some natural indicators this is common litmus this is halodhi right haldi turmeric this is red cabbage I don't know if you have seen this or not all right and some flower petals are also used okay now other than that artificial indicators are very important ek eta tumaloke mone rakhibo lagibo artificial indicators
Now first the phenolphthalein, then this is methyl orange. This is methyl orange. Now look at this, please pay attention to this slide. Now methyl orange in acidic solution turns red, in a basic medium it turns yellow. Okay, please be careful with this. Methyl orange in an acidic medium turns red, in basic medium turns yellow. Okay, say exam note about this, these are 1 marker questions. What is the color of methyl orange? Okay, right? Then look at phenolphthalein. Phenolphthalein in acidic medium it is colorless, in acidic medium it is colorless, and in basic medium it is pink. In basic or alkaline medium it is pink. Okay, so now look, many of the students have joined in very recently. So now I would like to say that again I would like to welcome a lot of you guys who was just absent during the starting of the session. So I welcome you all to the official YouTube channel of Eduate, the first attack platform from Northeast, right? This is me, Dhruba sir, and we are basically in between the discussion of the chapter acids, bases and salt, which is the second chapter of your class 10 science syllabus. Okay? And I request you guys, those of you who have just joined in, please subscribe to the channel, please share this video amongst your friends so that they could also take the advantages. These videos are completely free and it is an effort from our side, from eduate side, so that all the students can get a last minute revision before the final examinations. But this is our entire purpose. So make sure that you subscribe to the channel, hit the bell icon and share this with your friends as much as possible. Okay, so some of you students are here who are associated with us since day one. Okay, so those students, they know us, but many students are there who did not take up Eduate, who did not take up the subscription due to some reason or the other, right? But now they want us to to teach them in a very quick manner, whatever way possible, right? So this is an effort from our side so that at least those students get a quick review or a quick recap of whatever they have learned. Okay, so I would request you guys to share this amongst your friends so that they could also get the advantage. All right. Mohammed Irfan Khan, which language are you speaking? This is basically English, and we are. Actually, you're from Pakistan. Wow, that's a great. Now that's a great news. Well, Mohammed Irfan, right? So Irfan, lots of love from India. Okay, and we are operating from a state called Assam, which is towards the eastern part of the country, if you know it. Alright, so we are basically the other language which you are totally unaware of, that is basically the Assamese, the local language from this state. Alright, but lots of love from India to you, and we're really glad that you guys are joining in. Okay, now look at this. Okay, now as I was saying that these questions are 1 mark questions. Okay, 1 mark questions. Suppose the questions like this: what is the color of phenolphthalein in a basic medium? It's pink. What is the color of methyl orange in acidic medium? It's red. What is the color of methyl orange in basic medium? It's yellow. So these kinds of questions often pop up. Now this is an important part. Some indicators are such indicators which indicate via change in color. Okay, these are known as olfactory indicators. Okay, these are known as olfactory indicators, right? They will indicate a substance, if it is an acid or a base, via change of smell. Okay, via change of smell. For example, onion, this is vanilla, and this is clove. Okay, onion, pyaj, vanilla, I hope sabko pata hai, vanilla ice cream, everybody knows this, right? And then this is clove, right? Clove is basically long. Okay, कभी कभी जब दांत में दर्द होता है तो we use that long, right? Okay, so this is also 1 mark question. What are olfactory indicators? These are 1 marker questions. Okay, these are all 1 marker questions. Let's move on to the next slide. So you need to screenshot this, everybody. All students, you need to right, you guys need to screenshot this, and these are important. Now amongst all these, let's see. Okay, amongst all this, please remember, this is important. Methyl orange is important. Ask in the examinations. Okay, methyl orange is important. Then litmus is very important. Phenolphthalein is important. Take a look at this. Methyl orange, in acidic it will show the red color, in basic medium yellow. Phenolphthalein colorless, crimson, or you can also write pink. Okay.
Now ladies, girls know these so many colors, right? Crimson, this, that, baby pink, ye wo. But for most common people, it's simply pink, alright? Simply pink. Okay, so you guys need to know this. Please screenshot this. It will be very helpful. Now next up, reaction with metals, very important. Now, obviously, you guys know by this time that whenever acids react with metals, then hydrogen gas is released. ठीक है? Hydrogen gas इधर पे release होता है. Now look at this. Now one important question is, hydrogen gas जब release होता है, how do we indicate it? How do we get to know? The test for hydrogen gas. Test for hydrogen gas. इसका आंसर है इधर. You can see right here. पहली बात, effervescence. Effervescence मतलब bubbles inside the test tube. ठीक है? Bubbles inside the test tube. तो whenever there are bubbles inside the test tube, bubbles कब form होता है? Whenever there is gas. ठीक है? तो इधर पे जब कोई भी bubbles form हो रहा है, it means कुछ गैस तो निकला है. It could be hydrogen, it could be nitrogen, it could be carbon dioxide. कुछ तो गैस निकला है. ठीक है? जब भी bubbles form होगा, it means there is some kind of a gas. Then अगर वो गैस एक burning splint को pop sound करके extinguish कर देता है, pop करके extinguish कर देता है, then that gas is hydrogen. बुझे पैसे सोबे? So बुझे पैसे I do? Everybody, do you understand this? Look at this diagram, everybody. Here is a metal here. The metal uses zinc. The acid is dilute sulfuric acid. Basically, it is okay. The reaction right here is zinc plus sulfuric acid, H2SO4. So what do we get? You get zinc sulfate plus hydrogen gas. So this hydrogen gas, look, this hydrogen gas will be shown as bubbles. This hydrogen gas will be shown as bubbles. You can see right here, hydrogen gas bubbles. ठीक है? तो इन्हीं bubbles को हम लोग बोल रहे हैं effervescence, right? अभी now these bubbles belong to which gas? You need to find that out. तो उसका टेस्ट क्या है? You need to pump these bubbles through a soap solution. जब भी ये हाइड्रोजन गैस, जब अभी देखो इधर से क्या आएगा, इधर से हाइड्रोजन गैस पास होगा, H2 पास होगा, ऐसे पास होगा, पास होके सोप सॉल्यूशन से ऐसे बबल्स प्रोड्यूस करेगा, राइट? सोप सॉल्यूशन और प्राय इनके बबल्स उड़ाई दीबो. नाउ whenever you bring a burning candle or a splint, ठीक है, candle or a splint near this, it will extinguish and there will be a pop sound. So whenever there will be a pop sound, you know it is hydrogen. ठीक है? So what is the test for hydrogen? It's a pop sound. It's a pop sound. Remember this. ठीक है? These are a few examples. Now look, metal reacts with acid. So metal zinc reacts with acid. Zinc is reacting with acid to give me ZnCl2. Zinc is reacting with base to give me sodium zincate. इसका नाम you have to know this. You have to know this name. ठीक है? Everybody? बुझे ना पॉलीहॉट? यार नाम तो तुम्हारे के जानिबो লাগিব रे. This is sodium zincate. This is sodium zincate. বুঝে পাইছা? This is sodium zincate. Very important. ঠিক আছে? এইটো পৰীক্ষাত আহে. Sodium zincate, sodium aluminate এইকেইটা এক্সামত আহে. ঠিক আছে? Clear? Let's move on. Reaction in metal carbonates and metal bicarbonates. Now again, whenever there are reactions with metal carbonates and metal bicarbonates, what is important here? We get salt. ठीक है? What do we get? We get salt plus water plus carbon dioxide. So in this case, what is the gas? Etu reaction of kuntu gas ulai ase. Etu reaction of the gas which is coming out is carbon dioxide. Now again, test for carbon dioxide. This is again important. Test for carbon dioxide is again very, very important. Test for carbon dioxide. Okay, what is the test? Now there is a very common line. Okay, very, very famous sentence in chemistry, that carbon dioxide turns lime water milky. Carbon dioxide turns lime water milky. Okay, we got this reaction, we got this same thing in case of the previous year as well, previous chapter as well, chemical reactions and equations. It turns lime water milky. Very good, Manjit. It turns lime water milky. This is lime water. Lime water is nothing but calcium hydroxide. ठीक है, it is calcium hydroxide. ठीक है, lime water is simply calcium hydroxide. It is basically a mixture of calcium oxide plus water. ठीक है, and we get calcium hydroxide. Whenever you pass it through carbon dioxide, ठीक है, whenever you pass carbon dioxide through this, ये जो clear solution है, ये ऐसे सफेद टाइप का हो जाता है, धुंधला हो जाता है, right?
this is basically cloudy. ठीक है, we can tell this as cloudy, right? We can tell this as cloudy, right? Oh, कहाँ गया? Right, we can tell this as cloudy, or commonly this is known as milky. Commonly this is known as milky. Now anybody, can you tell me what is formed here? Why does this become milky? What is formed here? Good evening Barsha, good evening, good evening, good evening. Please everybody keep sharing the videos with your friends. These videos are going to be real fun. Anybody can tell me why does this become milky? Anybody in both the chat sections? Anybody can tell me why does this lime water becomes milky? Why does this become milky? Yes, very good, very good. This is due to the formation of calcium carbonate. This is due to the formation of calcium carbonate. ठीक है, calcium carbonate is white in color. ठीक है, now how do you do this? Calcium oxide কোনে কৈছে মানে ক'ত calcium oxide হ'ব? White color calcium oxide নিদিয়ে নহয়, calcium carbonate হ'ব। ঠিক আছে, এটা চোৱা, how do you do this? Now look, we are taking a metal here, ठीक है, right? Now look, this is the carbonate, ठीक है, this is the carbonate, okay, this is your carbonate and this is your acid. So as a result what will be formed here? Water will be formed and carbon dioxide. Now we pass the carbon dioxide through this tube. इधर से क्या आता है? इधर से carbon dioxide आ रहा है, right? And what do we do? This calcium hydroxide solution, this is lime water. अरे lime water मतलब नींबू पानी नहीं भाई, ठीक है, lime water मतलब it's not नींबू पानी, okay, lime water means calcium hydroxide का solution, ठीक है, it's not नींबू पानी. तो as soon as you pass carbon dioxide through this, then you see this will turn milky. This picture you see, इधर पे ये वाला सीन हो रहा है, इधर पे ये वाला सीन हो रहा है, okay? Who's this Shinsuke Nakamura? Oh god, Shinsuke Nakamura. I didn't understand the language you're speaking, but you're handsome. Lots of love from Japan. Really? Okay. Thank you so much. I'm already blushing. You can see I'm getting all red over here. But thank you so much. If you're really from Japan, then lots of love from India. And if you're someone from India who is who has taken up a Japanese account name, then congratulations to you too. But thank you so much for joining in, and yeah, I hope you share it with your friends as well. All right, ठीक है? I'm going to share it with you everyone. No, thank you so much, thank you so much. So होई की আছে আমার লোকাল কেটা নাহে জাপান জাপান আহি আছে এটো होई की আছে ইয়াত ঠিক আছে now after this one important point is a part 2 reaction between acids and bases very very important. This comes as a, please pay attention students, this comes as a 3 marker question, this also comes as a 5 marker question, ठीक है, 3 marker question हिसाबे हुआ है, 5 marker question हिसाबे हुआ है. Alright, so please everybody make sure that okay, so make sure that you guys have a good idea about this, ठीक है. Now neutralization, neutral माने की, neutral माने होइसे মাজতে, neither too much neither too less. In this chapter we have two things, right? Eta hoise acids, one of the substance is acids, one of the substance is base. So what is neutral? Neutral means between acids and base, neither too acidic nor too basic, beech mein, all right, in between, that is basically neutral. Do you like BTS? Well, to be honest, I'm not really a fan of BTS, but I really respect that, I really respect the music, okay, because it has got such a wide fan base and it has got a very global fan base, and I really see people in my my friends list, in my Instagram, in my WhatsApp, that they're sharing videos of BTS videos. So I really I really admire them, but I'm not a fan of that, and to be honest I've not really explored BTS too much. But I really have a huge sense of respect for those guys. What is your name, bro? My name is written in the video title, please check it out. It's Dhruba sir. Now look at this. It's a neutralization reaction with Saba. Neutralization reaction, or what is the basic, very basic thing. First comes up the definition. What is neutralization reaction? So your definition should be like this. Whenever an acid and a base reacts to produce a salt and a water,
that is known as neutralization reaction. ठीक है? Whenever an acid and a base reacts to produce a salt and water, that is known as a neutralization reaction. बराबर? Now, as a result, what is formed is salt obviously, and every salt consists of a cation and an anion. अभी देखो इधर पे NaCl है. Now look at this, there is NaCl here. ठीक है? NaCl. Now NaCl consists of Na plus and Cl minus. Na plus तो corporize है. Na plus कहाँ से आया है? इधर से. तो Na plus is coming from the base. Hence it's known as a basic radical. You learn about this in your higher secondary HS. And Cl minus कहाँ से आ रहा है? Acid से आ रहा है, right? So this is known as your acidic radical, and this is coming from the acid. Similarly, Na2SO4. Na2SO4. So this is Na plus and SO4 2 minus. ठीक है? Again, this is coming from the base. This is coming from the acid. Ca2 plus Cl minus. Please try to ionize them. ठीक है? Everybody try to ionize them. In case you find any problem, do ask us in the comment section. We'll be happy to help. ठीक है? All right, great. So please make sure that you understand this. Please make sure that you understand this. ठीक है? Because like I said, 8 और पढ़ा 5 marks और पढ़ा 3 marks और question है. So please make sure that you start this up. All right, you should understand this. You should know this very properly. Neutralization का reaction. Okay. Next up, what do we have? Reaction of metallic oxides with acids. Reaction of metallic oxides with acid. Now look at this. Metallic oxide reacts with acid to give salt and water. Very simple. अच्छा, now you must be thinking that we have heard of this reaction somewhere. कहाँ पे सुना ये वाला reaction? We just learned about this in the previous session, right? Not previous session, previous slide. ये वाला slide, right? Neutralization reaction, correct? In neutralization reaction, what is the basic thing which happens? In a neutralization reaction, an acid reacts with a base. What happens? An acid reacts with a base to give what? To give salt and water. To give salt and water. अभी इधर पे देखो, इधर भी this is the same thing. This thing, metal oxide, it is reacting with an acid to give salt and water. इसका मतलब क्या? ये base की तरह behave कर रहा है, right? This is behaving like a base. Hence, remember students, hence metallic oxides are basic. ठीक है? Metallic oxides are basic. ठीक है? अगर sometimes this question comes up there, why are metallic oxides basic? But directly ऐसे भी पूछा जा सकता है कि what is the acidity or basicity of a metallic oxide? Your answer should be metallic oxides are basic. Why? Because if metal oxide reacts with an acid, it forms salt and water, which is similar to the neutralization reaction in which base reacts with an acid to give salt and water. Hence, metallic oxide is behaving like the base. समझ में आया? थोड़ा कुनवादा प्रंगल वाला नॉलेज आने की ने ताके दो हेटवे ख्याल से but anyways, let's move on here. So you should know a few reactions of some common metal oxides. For example, this is magnesium oxide, this is calcium oxide, this is copper oxide, and these are the respective reactions. You see, this is also salt and water. This is salt, this is water. This is again salt, this is again water. This is also salt, this is again water. ठीक है? Salt plus water. All right. So here I have mentioned the things that metallic oxides are basic in nature. Why? This should be a reason. A metal displaces the hydrogen in acid, forms a salt. Displaced hydrogen adds with an oxygen in metal oxide to form water. This is similar to the neutralization reaction. ठीक है? Very simple. ठीक है? All right. So the next part, reaction of a non-metallic oxide with bases. Again, look, this is again a similar reaction. Now, what will happen here? Metal oxide plus base gives salt and water. So this is now acting like an acid. This is now acting like an acid. So acid plus base gives salt and water. Okay? Acid plus base gives salt and water. Simple. Again, the same thing comes up. Therefore, non-metallic oxides. Therefore, non-metallic oxides are what? Non-metallic oxides are acidic. Therefore, non-metallic oxides are acidic.
বুঝি পাইছা মানে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব you guys simply need to compare these reactions with the neutralization reaction right our neutralization reaction was what acid plus base gives salt and water so if something is reacting with a base to give salt and water that will behave like an acid if something is reacting with a acid to give salt and water that will be behaving like a base simple as that ठीक है Don Bradman I have done lots of love from USA yeah USA হৈ গৈছে ইয়াতে ইউনাইটেড নেশনছৰ এখন মিটিং বহিছে বৰ্তমান ইয়াতে বৰ্তমান ইউনাইটেড নেশনছৰ এখন মিটিং বহিছে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন গোটেই মানে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ সকলো দেশক ইয়াতে মাতা হৈছে সব এডুৱেডত আহি আছে আৰু এজন মহান কৰ্ম তাকে এইটো ভাল এটা ইয়াত বঢ়িয়া হৈছে এইটো পুৰা ধুনীয়া এটা ইয়াতে সন্মিলন এটা ঘটিছে এটা পুৰা এটা টপ সলিড এখন ইউনাইটেড নেশনছৰ মিটিং এখন ইয়াতে হৈ আছে বৰ্তমান অকমান পিছত দেখিবা ভাইৰ এনো আহি যাব সব বঢ়িয়া হে দিব তাকে এনে ৰাইজে কোভিডৰ কাৰণে মিটিংবোৰ কেনসেল কৰি जनरल असेंबली कुछ भी हो रहा है इधर ब्रो मोदी जी ठीक ना याते बोले लाइक इमेजिन ना मोदी जी इज वर्किंग ऑन समवेयर but kiba ta important meeting kon chole ase khopoke notification ase eduaid class chole ase by Dhruba sir and he will leave the meeting and you know he will start attending my class amuk kobo yate Dhruba ji namaste bole se aru oh if you are from USA Japan etc then I am Salman Khan yeah Salman Khan bhi aa gaya okay now moving on right so again ya to hi same question eta ahe so why are non metallic oxides acidic same question jeneke eitu rahisile no why are metallic oxides basic similarly yateo ahi jabo why are non metallic oxides acidic বুজি পাইছা same similar answer দিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে again yato কিছুমান তোমালোকে reaction slide লৈ লোৱা ঠিক আছে yato তোমালোকে reaction কেটামান লৈ লোৱা আইডিয়া তো লৈ লোৱা carbon dioxide is a non metallic oxide ठीक है carbon dioxide is a non metallic oxide तार बाहिरे sulfur dioxide আছে sulfur trioxide আছে nitrogen dioxide আছে ठीक है nitrogen monoxide আছে तो एबुर बहुत oxides আছে जुनबुर non metallic oxides है you should know a few reactions as well ठीक है now next up what do all acids and bases have in common very important topic बच्चों ठीक है students this is a very important topic okay यार ऊपर question ahe every year ahe okay याद बस्तु ता साबा now here's an experiment what we are doing is we are trying to perform a conductivity experiment माने basically की होबो ए याते in this beaker we will take up our required solution whatever it is ठीक है we will take up our substance the sample ठीक है in the beaker we will take up a sample and these samples will be three cases case 1 samples will be these case 2 samples will be these case 3 samples will be this ठीक है and then we will notice what we will notice is that in this case yes there will be conduction right in this case there will be electricity mane and how will you get to know this electricity pass hoise na ame kenai gom pam we will get to know this by the lighting of the bulb you see here in this case the bulb is being lit you see this the bulb is glowing in this case the bulb is not glowing ठीक है तो for case 1 तो what do we see for case 1 the bulb glows for case 1 the bulb glows for case 2 the bulb does not glow the bulb does not glow right and then we got case 3 then we get case 3 where again the bulb glows again the bulb glows now why does this happen now everybody all of us know that in order for electricity to pass okay in order for electricity to pass there must be the presence of ions okay the presence of ions is a compulsory factor for electricity to pass barabar now if in a solution there is no if in a solution there are no ions electricity will not pass through them if in a solution there are ions electricity will pass now case 1 bulb glows means electricity passes case 3 bulb glows electricity passes which means these substances ionize ठीक है these substances will ionize this will not ionize oh ago this will also ionize I'm sorry
right? This will also ionize. This will also ionize, but these two things, case 2, these will not ionize. This is an activity in your textbook. Okay, this is an activity in your textbook. I hope you have understood this. Okay, aru koba paise niki? Antarctica use ebar. Ebar Antarctica use dekhisa. Thanda jui pai ihote chemistry class chai ase. ठीक है जुई पाए टिप टॉप ठंडा जुई पाए चाह और पकोड़ा खाई खाई हिंते एडवेटर क्लास से आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस ठीक है नाउ दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर दिस इज एन एक्टिविटी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस ठीक है ইয়াতে আমি কি কৰিছো আমি তিনটা সিচুৱেচন লৈছো where you have taken basically 3 samples first sample consists of the acids HCl and H2SO4 second sample consists of 2 simple solutions one of them is an alcohol methanol and this is basically glucose ठीक है glucose and methanol case 3 is a base so we see that in case of an acid and in case of the base case 1 and case 3 the bulb glows which means they ionize electricity is conducted but in case of case 2 right that is methanol and glucose the bulb does not glow which means there is no conductivity which means there is no formation of ions eta alien aibo case to kyon বুঝি পালা না এটা এটা বুঝি পালা রাইট ঠিক আছে ইয়াৰ সিম্পল মিনিং হৈছে কি ইয়াত আয়নস আছে ইয়াতে আয়নস আছে কিন্তু ইয়াতে আয়নস নাই যেহেতু ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস নহয় হয়নে তো দিস গিভস us the basic idea what do all acids and bases have in common ठीक है तो basic idea is something like this जे in case of acids and in case of bases they conduct electricity ठीक है in aqueous solution ठीक है these are aqueous solutions so they conduct electricity in aqueous solutions now whenever we understand this we need to know a few things wait let me see if it is here or not okay so what do we need to know here ठीक है I hope you have understood the activity now what do we understand here from this we need to know a very few basic things J case 1 was what acids now HCl it will ionize okay HCl will ionize to give me H plus and Cl minus ठीक है H2SO4 will also ionize to give me 2H plus SO4 2 minus ठीक है तो what is common in acids H plus ions protons ठीक है तो from this we can get a general statement that acids release H plus ions in water acids release H plus ions in water and by the way H plus ions are known as protons ठीक है H plus ions are known as protons ठीक है hydrogen atom the basic hydrogen atom it contains you know right what is the basic hydrogen atom it's like this hydrogen ka configuration hota hai 1 which means it contains only one electron so if it loses this electron then it becomes H ka plus ta mane H plus contains 0 electrons ठीक है H plus contains 0 electrons please understand this but I am from Kedarnath and it's true okay great that means you know what is going on right here so these basic things are like there are few people who always keep on spamming into other people's videos right you might have seen these in many famous videos ठीक है if you know any famous YouTuber go and watch their videos and you'll see that there will be plenty of spammers right there ठीक है there will be plenty of spammers right there but yes obviously there are some people who are really genuine right there are some real students as well we know a few of them as well ठीक है so this is very common in case of YouTube right so not to worry about that alright nobody is trolling you ठीक है ठीक है alright so we see that in case of acids will release protons H plus ions in water
ठीक है, acids will release H plus ions in water. So this is not a problem, I believe. ठीक है, very easy. ठीक है, very easy. All right. Now what is seen in case of bases? Case 3. Case 3 is bases. So for bases, let's say we have taken NaOH. So NaOH breaks down to give me Na plus plus OH minus. If I take an example of KOH, another base, we get K plus plus OH minus. Do you see what is common here? What is common here? OH minus. So from this we can say bases release OH minus ions in water. ठीक है? And the name of OH minus ions is hydroxide ions. OH minus को हम लोग हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं. ठीक है? Alright? ठीक है? Is this clear? ठीक है? Is this clear? Great, great, great. Alright? So now acids will release H plus ions in water, base will release OH minus ions in water. Now another important thing which students often miss out right here is this factor. जब भी ये release होगा, this will only be in the presence of water. Please remember this. Only in the presence of water. This is the most important part. Because of depending upon this part is made. ठीक है? It's a very common thing. It's a very common activity which is often asked in exam. Oh yes, this is also asked in examination. ठीक है? Examination point of view से this is common again. So look at this. Now what happens is here we are taking a reaction. Here we are trying out a chemical reaction, and this reaction goes something like this: that we have taken H2SO4 and we have taken NaCl. ठीक है? H2SO4 and NaCl. So H2SO4 and NaCl will give me what? It will give me HCl plus Na2SO4. ठीक है? तो you see HCl is a gas, and this HCl gas comes out from this. ठीक है? This HCl gas will comes out from this. So this is basically HCl का gas. ठीक है? So this HCl gas will come out from this. Now what is the test? The test is we need to pass this HCl gas. We need to pass this HCl gas through a litmus paper, on a litmus paper. ठीक है? On a litmus paper. Now, in the first case, this litmus paper will be dry. In the second case, this litmus paper will be wet or moist. ठीक है? And it is seen that in case of the dry litmus paper, there is no change in color. ठीक है? In dry litmus paper, there is no change in color. But in the moist litmus paper, the litmus paper will turn red. ठीक है? Now you know this very basic thing. The litmus is a very common indicator, right? Which indicates that if a substance is an acid, it will turn the blue litmus to red. If a substance is a base, it will turn red litmus to blue. Now, what is released here? HCl gas. And HCl is what? HCl is an acid, hydrochloric acid. बराबर? HCl क्या होता है? HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. तो एसिड को ये ब्लू लिटमस कहां तक का चेंज करना चाहिए? एसिड विल टर्न दिस ब्लू लिटमस टू रेड. बराबर? तो नाउ एसिड विल टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है? Now, but in the previous slide, what did we get? We understood that acids will perform, but acids will, start doing their action. Whatever the action acid does, acid will perform its action only in the presence of water. ठीक है? Only in the presence of water. अभी इधर पे देखो. In this case, what is the situation? In this case, we have taken dry litmus paper. Dry. ठीक है? So since it is dry, the acid will not be able to perform its action. And since it does not perform any action, there will be no change in color. ठीक है? There will be no change in color. Now, in this case, the litmus paper is wet and moist. Therefore, in presence of water, acids will release the protons. In presence of water, acids will release the protons. And since protons are released, it will be able to turn the blue litmus to red. This is a very famous, I won't say famous, but it's a very common activity or a common experiment that you are asked in your examinations. So make sure that you write this as well. And whenever this has come for right. Whenever this has come for a 3 marks. Okay, so very easy 3 marks out here, right? If you can understand this, very simple.
ठीक है सर रियलिटीत HCl to liquid ने gas रियलिटीत अच्छा so HCl is a gas ठीक है सर रियलिटीत HCl is a gas किंतु आमी ताक लिक्विडत मिलाई पेलाई माने we basically take up a solution of HCl and water তোমালোকে ল্যাবত তোমালোকে লিকুইড হিচাপে দেখিবা কিন্তু আসলতে HCl গ্যাস হয় ঠিক আছে দ্য থিং ইজ যে তোমালোকে দিস ইজ হাইলি সাজেস্টেড কেতিয়াও HCl বা H2SO4 কেতিয়াও এনেকে ডাইৰেক্টলি নাকত ল'ব নাযাবা ইটস ভেৰি টক্সিক ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে বটলটো যদি কাষতো থাকে এন্ড ইফ ইটস কনসেন্ট্ৰেটেড বটল দেন তোমালোকে বুজি পাবা যে তাৰ এটা স্মেল এটা আছে কৰচিভ স্মেল এটা আছে তো এই স্মেলটো কিয় ওলাইছে স্মেল মানে কি যেটা কিবা এটা বস্তু স্মেল দেখা তাৰ মিনিং কি ইটস আ গ্যাস বুঝি পাইছে কিন্তু কমনলি আমি ল্যাবত লিকুইডৰ অৱস্থাত পাওঁ ঠিক আছে এক্টিভিটিটো গ্যাস ওলাইছে মানে কিয় তুমি আমি ৰিঅ্যাকশন কৰি পেলাই পৰিছো তো মই ডাইৰেক্ট HCl টো লোৱা নাই ন মই ৰিঅ্যাকশন কৰি পেলাই HCl প্ৰডিউস কৰিছো আৰু পিওর যোনটো প্ৰডিউস হয় দ্যাট ইজ আ গ্যাস ঠিক আছে okay now moving on we are almost coming towards the end this is a very important thing ठीक है all alkalis are bases but all bases are not alkalis ठीक है now you know a very simple thing alkali a word to তোমালোকে জানিব লাগিব alkali what are alkalis are water soluble bases ठीक है মানে তুমি এটা বেস ললা রাইট তুমি যিকোনো এটা খাৰ এটা ললা বেস এটা ললা সেই বেসটো তুমি যেটা ওয়াটাৰত মিলাব ট্রাই কৰিবা ডিসলভ কৰিব ট্রাই কৰিবা সেই বেসটো ওয়াটাৰত যাবও পাৰে নাযাবও পাৰে হয় না সলিবল হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে যদি সেই বেসটো ওয়াটাৰত সলিবল হয় তেনেহলে তাক আমি অ্যালকালি বুলি ক'ব পাৰো যদি সেই বেসটো ওয়াটাৰত সলিবল নহয় তেনেহলে তাক আমি অ্যালকালি ওয়ার্ডটো ইউজ নকৰো আমি তাক বেস বুলিয়ে ক'ম বুজি পাইছানে তামানে কি তামানে অ্যালকালি যে ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিছে অ্যালকালি ইজ আ টাইপ অফ বেস রাইট অ্যালকালি ইজ আ টাইপ অফ বেস হয়নে কিন্তু সব বেস জানো অ্যালকালি হ'ব সব বেস পানীত জানো ডিসলভ হ'ব নহয় হয়নে তো সেই কাৰণে এই সেন্টেন্সটো দিয়া আছে যে all alkalis are bases but all bases are not alkalis এটো এটা কোশ্চেন আহে দেই ঠিক আছে তোমাক সেন্টেন্সটো দি দিব সেন্টেন্সটো দি পেলাই তোমাক ক'ব যে জাস্টিফাই সেন্টেন্সটো দি পেলাই তোমাক কৈ দিব যে জাস্টিফাই ঠিক আছে বুজি পালা তো ইয়াৰে বেস্ট এক্সাম্পলস তোমালোকে এটো চাই লোৱা যে এখিনি গুটেইখিনি বেস হয় এই গুটেই যে ৰাউন্ডটো এটো গুটেই বেস হয় ৰাইট এখিনি গুটেইখিনি আমাৰ বেসত পৰে ঠিক আছে এটা বেসত আমাৰ ইয়াত মই চাৰিটা এক্সাম্পল দিছো হেকেটা মই লিখি দিছো ধৰা কপাৰ অক্সাইড আছে ধৰা জিংক অক্সাইড আছে এফালে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আছে এফালে পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আছে ঠিক আছে গুটেকেটা বেসিক হয় কিন্তু ইয়াৰে এইকেটা পানীত সলিবল নহয় হেন্স these are not alkalis এইকেটা কি হয় these are non alkalis মানে non alkalis ঠিক আছে these are non alkalis right কিন্তু এইকেটা কি হয় এইকেটা পানীত সলিবল হয় সেই কাৰণে সোয়া these are alkalis বুজি পালা তো দিস ইজ আ ভেরি কমন থিং আৰু স্টুডেন্টছৰ এটা কিয় না জানো বহুত কনফিউজন এটা দেখা যায় মানে তো ৰিমেম্বৰ all alkalis are bases but all bases are not alkalis ঠিক আছে বাচ্চা লোগ ইয়াপ মা তুমি পানীত ডুবাব ট্রাই কৰিবা কিন্তু কোনোটো কথা নাই ন যে হি সলিবল হ'বই লাগিব হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে যদি হৈ গল তাক অ্যালকালি বুলি কম যদি নহয় তাক আমি অ্যালকালি বুলি নকম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ কি আহে লেটস সি this is a very important trick ঠিক আছে এটো এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন যে what is dilution প্ৰথম কথা dilution concentration কমোৱাটোকে আমি dilution বুলি কওঁ ঠিক আছে concentration কমোৱাটোকে আমি dilution বুলি কওঁ মানে তুমি ধৰি লোৱা এতিয়া সোয়া এই ডায়াগ্ৰামটো সোয়া তোমালোকে ফার্স্ট এই ডায়াগ্ৰাম সোয়া ওকে ইয়াত সোয়া ইয়াতে পানীৰ লেভেলটো ইয়াৰ আছে দেখিছানে পানীৰ লেভেলটো এইখিনি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সোয়া এনেকে চাৰিটা গ্ৰীন ডট আছে তাৰমানে হয়নে তাৰমানে এইখিনি পানীত চাৰিটা মলিকিউল আছে ৰাইট এইটোত কি হৈছে সোয়া পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈছে দেখিছা কিন্তু এই বাঢ়ি যোৱা পানীৰ পৰিমাণত अगेन এমাউন্ট অফ মলিকিউলস কিমান চাৰিটাই আছে তাৰমানে কি তাৰমানে নাম্বাৰ অফ মোলস ইজ কনস্ট্যান্ট বা দা নাম্বাৰ অফ মলিকিউলস ইজ কনস্ট্যান্ট হয়নে কিন্তু এই চেঞ্জ কি হৈছে ভলিউম বুজি পাইছা তো তাৰমানে কি this is known as concentrated substance yet acid বুলি লৈছো this is true for bases as well এটো concentrated বুলি কয় concentrated মানে কি তাৰমানে কম ভলিউমত বেছি সলিউট
ঠিক আছে ডাইলিউট তাৰ অপজিটটো হৈছে ডাইলিউট এটো কয় ডাইলিউট ডাইলিউট মানে কি বেছি ভলিউমটো তুমি বহাই দিছা তো তাৰ মানে আমি যে কওঁ যে পনিয়া কৰি দিয়া বুলি হয় নহয় কিতাবা চাগে তোমালোকে যোনখিনি কুকিঙত ইন্টাৰেস্টেড কিতাবা তুমি কিবা বস্তু বনাই আছা নিমখটো বেছি হৈ গ'ল হয়নে বেছি হলে আমি কি কৰো বেছি হলে আমি পানী দি পেলা অকমান পানীটো বহাই দিও পানী দি পেলা তাক আমি আকৌ উতলাব ট্ৰাই কৰো হয়নে তো এটো কিয় কৰো আমি তো যেটা আমি যে নিমখ বেছি বুলি যে কওঁ দ্যাট ইজ একচুয়ালি কনসেন্ট্রেটেড আমি পানী দি পেলাই তাৰ পৰিমাণটো আমি অকমান তাক লাইট কৰি আছো তাক আমি ডাইলিউট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো বুজি পালানে তো সেম বস্তুটো এইটোই হয় ঠিক আছে alright now here this is a very common thing right here ঠিক আছে which is acid eta jeta tumi dilute koriba very common question acid jeta dilute koriba tumi acid to water diba ne water to acid diba please remember tumi khoday acid to water dibo lagibo ঠিক আছে মানে তুমি water lola okay মানে তুমি water lola eta beaker loisa suppose beaker তুমি আগতে water loisa first you need to take water তাৰ পাছত তুমি কি কৰিবা তুমি ইয়াতে এসিড দি গৈ থাকিবা তুমি এটা টেস্ট টিউব এটা ললা বা ড্ৰপাৰ ললা ঠিক আছে জেনাৰেলি টেস্ট টিউবতছে ড্ৰপাৰ ইজ মাচ বেটাৰ ঠিক আছে তো ড্ৰপাৰে আকৰবা তো ইয়াতে কি কৰিবা তুমি এটা ড্ৰপাৰ লৈ পেলাই ওকে তো তুমি এটা ড্ৰপাৰ লৈ পেলাই ইয়াতে ড্ৰপ ওয়াইজ এসিড দিব লাগিব ড্ৰপ ওয়াইজ এসিড দিব লাগিব উইথ কনস্ট্যান্ট ষ্টাইৰিং ঠিক আছে এসিড তুমি কেনেকে দিবা এসিড দিব লাগিব ড্ৰপ ওয়াইজ ঠিক আছে টুপ টুপকে দিব লাগিব এন্ড ৰিমেম্বাৰ ইউ নিড আ কনস্ট্যান্ট ষ্টাইৰিং হিয়াৰ ইউ নিড আ কনস্ট্যান্ট ষ্টাইৰিং হিয়াৰ বুজি পাইছা এসিড টু ওয়াটাৰ ড্ৰপ ওয়াইজ ৰিমেম্বাৰ সদায় এসিড টু ওয়াটাৰ মন ৰাখিবা এটা টেকনিক সাধাৰণতে কি হয় আমি স্কুলত থাকোতে শিকিছিলো আমাক কৈছিলে যে সো এসিড টু কাঢ়া বস্তু হয়নে এসিড ইজ কাইন্ড অফ টক্সিক ওয়াটাৰ ইজ গুড ঠিক আছে তো সদায় আমি কি কৰিম আমি ভাল বস্তুটো বেয়া বস্তুটো অলপ অলপকে দিম বুজি পাইছা ভাল বস্তু কি হয় ওয়াটাৰ বেয়া বস্তু কি হয় এসিড তো আমি ভাল বস্তুটো বেয়া বস্তুটো অলপ অলপকে দিম হেনেকে মন ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে এটা এটা কথা আহি যায় যে এটো কিয় কৰিব লাগে নো দ্য হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন ইজ যেতিয়া তুমি ওয়াটাৰ এসিডত মিলাবা যেতিয়া ওয়াটাৰ এসিডত মিলাবা তেতিয়া হলে সেই ৰিঅ্যাকশনটো ইটস কোৱাইট এক্সোথমিক মানে এই ৰিঅ্যাকশনটো গৰম হৈ যায় এটো যে আছে this will start heating up মানে গৰম হ'ব এৰিগেছনে এটা গৰম হ'ব আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে সেই হিটটোৰ কাৰণে মিক্সচাৰটো স্প্লেশ আউট হৈ যাব পাৰে তোমাৰ বিকাৰটো ভাঙি যাব পাৰে গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে বিকাৰটো ফাটি যাব পাৰে স্প্লেশ আউট হৈ যাব পাৰে আৰু স্প্লেশ আউট হৈ যোৱাৰ লগে লগে এসিড বাৰ্নছ এই ফটোখন দেখিছানে দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ এসিড বাৰ্ন ৰাইট তো তোমালোকক যদি এইটো নালাগে তেতিয়া হলে এইটো নকৰিবা বুজিছা যদি এইটো নালাগে এইটো নকৰিবা এইটো কৰিবা সদায় আৰু সদায় মন ৰাখিবা যেতিয়াই তোমালোকে এসিড আৰু পানীৰ লগত মেইনলি এসিডৰ লগত যেতিয়া ডিল কৰা প্লিজ অলৱেজ ৰিমেম্বৰ যেতিয়াই তোমালোকে এসিডৰ লগত ডিল কৰা নাম্বাৰ 1 মেক শিওৰ দ্যাট ইউ আৰ নট ডুইং দিস এলোন সদায় যাতে এজন সুপাৰভাইজ কৰি থাকে জেনাৰেলি ইয়োৰ টিচাৰ ঠিক আছে যাতে তোমালোকে টিচাৰ সুপাৰভিজনৰ আন্ডাৰত হেতু কাম কৰা ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত আড্ডা পিটি পেলাই এইবোৰ কাম নহয় ঠিক আছে সেকেন্ড কথা তোমালোকৰ তাত যাতে প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ্স থাকে ৰাইট ইউ আৰ বেসিক্যালি ওয়্যাৰিং আ ল্যাব কোট তোমাৰ হাতত যাতে গ্লাভছ থাকে আৰু ইফ পসিবল যাতে গগলসও থাকে ঠিক আছে গগল ল্যাব কোট গ্লাভছ একেটা ইউজ সদায় কৰিবা যেতিয়াই এসিড হ্যান্ডেল কৰা প্লিজ ৰিমেম্বৰ দিস ঠিক আছে জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত whenever you deal with acids make sure that you are taking proper precautions ঠিক আছে okay right so this is a very common question again asked ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ডাইলুশন কাক বোলে what is dilution ঠিক আছে এইটো what is dilution তাৰ পাছত এসিড আৰু ওয়াটাৰ যেটা মিক্স কৰিবা তেতিয়া হলে তুমি এসিড টু ওয়াটাৰ দিবা না ওয়াটাৰ টু এসিড দিবা আৰু কিয় that is also a common question ঠিক আছে তাছে কি আছে strength of an acid or base ঠিক আছে strength of an acid or base so this is basically p ka h ठीक है this is basically pH this is basically pH now what is pH pH is simple power of hydrogen pH মানে হৈছে power of hydrogen ঠিক আছে power of hydrogen okay so this gives you an idea about the strength of an acidic or basic solution ঠিক আছে তো জেনাৰেলি কি হয় যেতিয়া এসিডস লোৱা এসিডৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা যায় এসিডৰ ক্ষেত্ৰত H+ ৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো হাই থাকে H+ ৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো হাই থাকে H+ তোমালোকে জানা ন এসিডস ৰিলিজ H+ ইন ওয়াটাৰ তো
তো এসিড যে H+ ৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বহাব হলে এসিড যে H+ ৰিলিজ কৰিব এতিয়া এই যোনটো H+ টো ওলাইছে এই H+ টোৱে ওয়াটাৰৰ লগত কম্বাইন কৰি পেলাই কি দিব H3O+ দিব আৰু এই H3O+ ৰ নাম কি হয় মনত আছে কাৰোবাৰ হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ ইয়াৰ নামটো কি হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ ঠিক আছে H3O+ ৰ নাম হৈছে হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ তো তামানে কি তামানে যদি ইন শর্ট যদি হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছৰ পৰিমাণ বেছি তেনে হলে এসিডিটি বেছি যদি হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছৰ পৰিমাণ কম তেতিয়া হলে বেসিসিটি বাঢ়িব আৰু ইয়াক আমি এনেকেও ক'ব পাৰো যদি OH- ৰ পৰিমাণ বেছি তেনে হলে বেসিসিটি বাঢ়িব আমি এনেকেও ক'ব পাৰো ইয়াত চাগে ইয়াত এটো ড্ৰয়িং আই হোপ তোমালোকৰ কাৰণে ভিজিবল হয় ইয়াত দেখিবা যে সোৱা H+ আয়নছ ইফালে বেছি আছে তো সেই কাৰণে এটো সাইড দেখিবা এটো সাইড গুটে এসিড হয় এটো সাইড এসিড ইফালে সোৱা ইফালে OH- বেছি আছে তো গটিকে এটো সাইড গুটে কি হয় এটো সাইড গুটে এটো বেস হয় বুঝি পাইছা এটো সাইড এসিড হয় এটো সাইড বেস হয় ইফালে H+ ৰ কনসেন্ট্ৰেশন বেছি ইফালে OH- ৰ কনসেন্ট্ৰেশন বেছি ঠিক আছে এটা pH ৰ আমাৰ সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ কালাৰস থাকে ঠিক আছে সাধাৰণতে কি দেখা যায় যে there is something called as a universal indicator সাধাৰণতে এটো in simpler words এটো কি হয় universal indicator is a mixture of several indicators it is a mixture of several indicators ঠিক আছে কিতাপৰ এটো পাবা it's a mixture of several indicators তো এই যেটা মিক্সচাৰটো আমি লওঁ তেতিয়ালে মিক্সচাৰটো এনশিওর কৰে যে আমি বেলেগ বেলেগ pH ত বেলেগ বেলেগ কালাৰ পাম বুজি পাইছানে বেলেগ বেলেগ pH ত যেটা আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰস অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰো তো ইয়াতে সোৱা মই এইটো টেষ্ট টিউবৰ যে ডায়াগ্ৰামটো যে আছে তো দিস ইজ আ ৰিয়েল টেষ্ট টিউব ষ্টেণ্ড ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ সলিউশনৰ pH টো আমি কালাৰস হিচাপে ইয়াত আমি দেখুৱাব পাৰিছো মানে ঠিক আছে তো ইয়াত সোৱা ৰেড আছে সোৱা এইটো সাইড আছে নিউট্ৰেল এই এৰিয়াটো যে আছে এই এৰিয়াটো আছে নিউট্ৰেল तो neutral माने pH किमान होबो लागे neutral माने pH should be of 7 হয়নে neutral माने 7 के आसपास राइट एरो सब ब्लू আছে দেখিছে না তো this side is basic 14 this side is basic 14 আৰু এটো সব ৰঙা ফালে আছে দেখিছা ৰঙা ফালে তো this side is acidic আৰু this is pH of 0 0 1 এনেকুৱা তামানে ইয়াৰ পৰা আমি এটো বস্তু গম পাও যে pH স্কেল টো কৰ পৰা কলে যায় pH scale ranges from 0 to 14 pH scale ranges from 0 to 14 আৰু মন ৰাখিবা pH কম acidity বেছি pH বেছি basicity বেছি বুজি পাইছানে এটো প্লিজ সবে মন ৰাখিবা ঠিক আছে মেক শিওর যাতে এটো কিটাও নাপাহৰা যে pH যদি বেছি হয় তেন্তে সাবস্টেন্স এটা বেসিক হ'ব pH যদি কম হয় তেনে সাবস্টেন্স এটা অ্যাসিডিক হ'ব এটা একদম নাপাহৰিবা pH যদি কম হয় সাবস্টেন্স এটা অ্যাসিডিক pH যদি বেছি হয় সাবস্টেন্স এটা বেসিক pH ৰেঞ্জ তো কৰ পৰা 0 ৰ পৰা 14 লৈকে তো 0 ত চাবা 0 ত কি আছে অ্যাসিডস আছে ঠিক আছে আৰু 14 ত কি আছে 14 ত আছে বেস 0 ত কি আছে 0 ত আছে অ্যাসিডস আৰু 14 ত কি আছে 14 ত আছে বেস ঠিক আছে নাপাহৰিবা ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार ऊपर बहुत क्वेश्चंस आहा देखा जाय यार सर কি আছে স্ট্রেংথ অফ এন অ্যাসিড অন বেসিস রাইট এটা সো ইয়াতে এটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু তোমালোকে মই যে কলো ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটৰৰ কথাটো হেতু এনেকুৱা ধৰণৰ সো আমি এখন সিম্পল পেপার স্ট্রিপ এটা ললো ঠিক আছে এই দেখিছা না এই পেপার স্ট্রিপস আমি সিম্পল পেপার স্ট্রিপ এটা ললো ওকে আমি এটা সিম্পল পেপার স্ট্রিপ এটা ললো পেপার স্ট্রিপ ললো আৰু ইয়াক আমি কি কৰিম ইয়াক আমি এটা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটৰত ডুবাই দিম ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আছে ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটৰ ডুবাই দিয়াৰ লগে লগে হে পেপার স্ট্রিপ কেডাল দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুজি পাইছা হে পেপার স্ট্রিপ কেডাল দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এনেকুৱা তো একেডাল কি হয় দিজ আৰ নন এজ pH পেপারস এইবোৰ যে আছে ইহঁতক আমি কওঁ pH পেপার বুলি ইহঁতক আমি কি বুলি কওঁ pH পেপার বুলি কওঁ তো তুমি যে কোনো এটা সাবস্টেন্স যদি লোৱা এই যে pH পেপার লৈছা সেই ইয়াতে এটা বিকাৰ এটা আছে আৰু বিকাৰত মই বেলেগ বেলেগ সাবস্টেন্স লৈ লৈছো
তো এই সাবস্টেন্সৰ পৰা মই এক ড্ৰপ দি দিম এই pH পেপাৰত আৰু হি কালাৰ চেঞ্জ দেখুৱাব বুজি পাইছা সাপোজ মই বিকাৰৰ পৰা এটা ড্ৰপ দি দিলো আৰু হেতু ৰঙা ধৰণৰ হৈছে তো তুমি pH স্কেলৰ লগত মিলাই চালে হল এটো কাৰ লগত মিলিছে এটো ইয়াৰ লগত মিলিছে তাৰ মানে তাৰ pH 3 আকৌ তুমি বেলেগ এটা বস্তু লৈছা A লৈছা এবাৰ ধৰা B ললা B তো তুমি দি চালা এটো কালাৰ পাইছা এটো কাৰ লগত মিলিছে এটো ইয়াৰ লগত মিলিছে তাৰ মানে এটো pH 6 হ'ব দিস ইজ pH 6 এটো কাৰ লগত মিলিছে pH 3 লগত মিলিছে হনে তুমি আৰু এটা সাবস্টেন্স ললা তাৰ pH চাইছা ইয়াৰ কালাৰটো এটো হৈছে এটো কাৰ লগত মিলিছে এটো লগত মিলিছে দেখিছা তো দিস ইজ গট এ pH অফ 11 তুমি এনেকে গম পাও ঠিক আছে pH পেপাৰ বুজি পাইছা নে pH পেপাৰ মানে তুমি এখন নরমাল পেপাৰ স্ট্রিপ এটা তুমি ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর ডুবাই দিছা তাৰ পিছত তুমি যোনকো পেপাৰ ইউজ কৰিছা ঠিক আছে এতে pH পেপাৰ তাৰ মানে সব ধৰণৰ কালাৰস দেখাব পাৰে বুজি পাইছা নাও a very common doubt which many students have ঠিক আছে মই বহুত সিনিয়ৰ ষ্টুডেন্টসও পাইছো যাৰ এটো ডাউটস আছে সিনিয়ৰ ষ্টুডেন্টস মানে গম পাইছা নে ডিগ্ৰী লেভেল মাস্টাৰ্স লেভেল ইহতকো মই পাইছো pH পেপাৰ আৰু লিটমাস পেপাৰৰ মাজত বেসিক ডিফাৰেন্স তো নাজানে ঠিক আছে তো I have given you the differences here so litmus paper অকল দুটা কালাৰ চেঞ্জ দেখুৱাব ব্লু ৰেড বাস এসিডিক মিডিয়ামত ৰেড বেসিক মিডিয়ামত ব্লু pH পেপাৰে সকলো কালাৰস দেখুৱাব পাৰিব সকলো কালাৰস মানে কি pH স্কেলডালত যিমানটা কালাৰস আছে 14টা দিস ইজ দ্য মেজৰ ডিফাৰেন্স তাৰ মানে যদি মই তোমাক এটা এনেকুৱা সিচুৱেচন দিও যে I give you one beaker here তোমাক ধৰা মই ইয়াতে এটা beaker দি দিছো ঠিক আছে এটা beaker দি দিছো ইয়াতে মই তোমাক ধৰি লোৱা HCl দিছো তোমাক মই আৰু এটা beaker দি দিছো ইয়াতে ধৰি লোৱা তোমাক মই ভিনেগাৰ দি দিছো মানে এসিটিক এসিড দি দিছো ঠিক আছে ইয়াতে কি দিছো মই ইয়াতে তোমাক মই এসিটিক এসিড দি দিছো আৰু মই যদি তোমাক কওঁ যে ইয়াৰে কোনটো কি হয় উপৰটো HCl তলৰটো এসিডিক নে উপৰটো HCl তলৰটো HCl উপৰটো এসিটিক এসিড তেতিয়া হলে তোমালোকে যদি হেতু চাব লাগে তোমালোকে লিটমাস ইউজ কৰিলে নহব তেতিয়া কাৰণ লিটমাসে দুইটাতে ৰেড দেখুৱাব ন হয় নহয় লিটমাস পেপাৰে কি কৰে এসিডত ৰেড হয় ইও এসিড ইও এসিড লিটমাসে তো দুইটাতে ৰেড দেখুৱাই দিব কেনে গম পাবা তুমি ইন দিস কেস তুমি ইউজ কৰিব লাগিব pH পেপাৰ গম পাইছানে pH ত কি হ'ব HCl ইজ এ ষ্ট্ৰং এসিড তো HCl এফালে দেখাব ৰঙাৰ ফালে দেখুৱাব HCl ইয়াতে pH পেপাৰে ৰেড কালাৰ দেখুৱাব আৰু এসিটিক এসিডত pH পেপাৰে ধৰা এই yellowish টাইপৰ কালাৰ দেখুৱাই দিব ইয়াতে ৰেড দেখুৱাব ইয়াতে yellow orange টাইপৰ কালাৰ এটা দেখুৱাই দিব pH পেপাৰে কিন্তু লিটমাসত ইয়াতো ৰেড বুজি পাইছানে কিন্তু যদি তোমাক মই এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন দিও যে সেম কথা এটা বিকাৰত ধৰা HCl আছে আৰু এইটো বিকাৰত ধৰা NaOH আছে আৰু এইটো বিকাৰত ধৰা NaOH আছে ইটা ইন দিস কেস HCl আৰু NaOH ত তুমি লিটমাসও ইউজ কৰিব পাৰিবা তুমি pHও ইউজ কৰিব পাৰিবা বুজি পাইছানে তুমি লিটমাসও ইউজ কৰিব পাৰিবা pHও ইউজ কৰিব পাৰিবা যদি লিটমাস ইউজ কৰা তেতিয়ালে কি হ'ব এইটোত আহি যাব ৰেড কাৰণ এসিড হয় এটো বেস হয় তো ইয়াৰ আহি যাব ব্লু তুমি যদি pH পেপাৰ ইউজ কৰা তেতিয়াও ইয়াতে ৰেড আহিব ইয়াতে ব্লু আহিব কাৰণ pH ৰ কালাৰ সোৱা একেটা এসিডিক হয় ৰেড একেটা বেসিক হয় ব্লু বুজি পাইছা তো প্লিজ মেক শিওর যাতে তোমালোকৰ এই ডাউটটো pH পেপাৰ ভাৰ্সেস লিটমাস পেপাৰ এই ডাউটটো যাতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকে ঠিক আছে বুজি পাইছা ফাইনালি ইম্পৰ্টেন্স অফ pH ইন এভৰিডে লাইফ ইয়াতে ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট ইজ এসিড ৰেইন তো তোমালোকে এই টপিকটো প্লিজ লবা তো কি হয় এসিড ৰেইন কেনেকুৱা হয় তোমালোকে জানা যে আমাৰ ডেইলি লাইফত ৰাইট ডিউ টু ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ডিউ টু মোটৰ ভেহিকলস ডিউ টু ৰিয়েল লাইফষ্টাইলস plenty of gases are polluted plenty of gases are released in the atmosphere tare common gases yat dia ase dhora sulfur dioxide dia ase nitrogen dioxide dia ase suppose moi ekata loi leso dhora se sulfur dioxide ase ba sulfur trioxide loi leso suppose thik ase sulfur dioxide ase efale moi dhora loi leso nitrogen dioxide loi leso dhora moi carbon dioxide loi leso ebu to pollutants hoy ebur upor jay hoy na নেল পলিশত থাকে জানো এসিটিক এসিড নেল পলিশত তোমাৰ এসিটিক এসিড না থাকে তাতে এসিটোন থাকে এসিটিক এসিড না থাকে এসিটোন থাকে হেকাৰণে জলদি শুকাই যায় ঠিক আছে ইটা সোৱা ডিউ টু হাই ৰেটস অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন পলিউশন these gases are released in the atmosphere এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ওপৰৰ পৰা ঘানানা কৰি যেতিয়া আমাৰ বৰষুণ পৰিব তো বৰষুণ ইজ what বৰষুণ ইজ পানী বৰষুণ ইজ পানী এতিয়া এই কেটা যেতিয়া কম্বাইন হৈ যাব তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো কম্বাইন হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব H2SO4 হ'ব ৰাইট এটো কি হ'ব HNO3 হ'ব এটো কম্বাইন হৈ কি হ'ব H2
CO3 হ'ব এতিয়া ইয়াতে H2SO3 ওলাব পাৰে এতিয়া so these are all acids বুজি পাইছা নে এবোৰ সব এসিডস হৈ যায় তো যেহেতু এই পলিউশন মানে আমাৰ পলিউটেন্স খিনিৰ লগত পানী এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা আহা পানীটো বা মেঘৰ পৰা আহা পানীটো লগ লাগি পেলাই এসিডস হৈ যায় তো ইয়াৰ ফলত যোনটো ৰেইন আহে that rain becomes acidic সেই ৰেইনটো এসিডিক হৈ যায় আৰু ইয়াৰ pH টো কমি যায় this is acid rain very simple তাতে তোমালোকৰ কিতাপত সব 5.6 ৰ pH এটা দিয়া আছে বুঝি পাইছা তো acid rain to be improved what is acid rain ঠিক আছে this comes for a 2 mark question this comes for a 2 mark question right তাৰ পিছত চোৱা এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় pH in our digestive system is also important তো তোমালোকে সবেই জানা যে আমাৰ digestive systemত আমাৰ মেইন যোনটো ফুডৰ ডাইজেশন হেতু কাম কোনে কৰে আমাৰ মেইন যোনটো ফুডৰ ডাইজেশন হেতু কাম কোনে কৰে ইয়াতে কি থাকে কনসেন্ট্ৰেটেড HCl থাকে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড মানে HCl থাকে তো HCl আমাৰ ম্যাসিভ ডাইজেশনত আমাক সহায় কৰে ঠিক আছে তো দেন অবভিয়াসলি তো pH in our digestive system becomes very important আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া HCl ৰ এক্সক্ৰিশন বহুত বেছি হৈ যায় ঠিক আছে কেতিয়াবা যেতিয়া HCl ৰ এক্সক্ৰিশনটো বহুত বেছি হৈ যায় ঠিক আছে আতে HCl কিয় ৰিলিজ হয় HCl টো ৰেগুলেট কেনে কৰে হেতু আমাৰ লাইফ প্ৰসেসৰ চ্যাপ্টাৰটো আছে যোনটো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে তাতে এইখিনি ইনফৰমেশন আছে ঠিক আছে তো হেতু চ্যাপ্টাৰ যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া আমি এইটো বিষয় আৰু ডিটেইলত যাম বুজি পাইছা এতিয়া এইটো চ্যাপ্টাৰৰ কাৰণে আমাক জাস্ট লাগে যে পেটৰ ভিতৰত আমাৰ HCl প্ৰডিউস হয় which is an acid তো কেতিয়াবা যদি HCl সিক্ৰেশনটো বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ তাত এসিডিটি হ'ব তেতিয়া আমাৰ তাত এসিডিটি হ'ব আৰু এই এসিডিটিৰ ট্ৰিটমেন্টটো কি হ'ব এসিড যদি বেছি হৈ যায় তাৰ ট্ৰিটমেন্ট কি হ'ব এটা বেস যাক আমি এন্টাসিড বুলি কওঁ এটা বেস যাক আমি এন্টাসিড বুলি কওঁ সিম্পল ঠিক আছে কমনলি আমি কোনটো ইউজ কৰো আমি জেনাৰেলি কি ইউজ কৰো আমি ইউজ কৰো সোডিয়াম বাইকার্বনেট ঠিক আছে আই থিংক এইবোৰ বস্তু সবে জানা হয় নাই এইখিনি ইনফৰমেশন সবটা আছে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম ইউজ কৰো রাইট ভেরি গুড মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম ইউজ কৰো ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমি এইটো ইউজ কৰো ভেরি গুড ঠিক আছে আৰু এইটো ডায়াগ্ৰামত চোৱা মই গুটেই আমাৰ ডাইজেস্টিভ ট্ৰেক্টৰ অলপ অলপ মই pH টো দি দিছো মানে এডিশনাল ইনফৰমেশন হয় যে লাগে ল'ব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট আপ কি আছে This is important self defense by plants তো ইয়াতে মেজৰ কনসেপ্ট যোনটো ইউজ হয় ইয়াতে নিউট্ৰেলাইজেশনৰ কনসেপ্টটো হাইয়েস্ট ইউজ হয় ইয়াতে নিউট্ৰেলাইজেশনৰ কনসেপ্টটো হাইয়েস্ট ইউজ হয় এটা চোৱা দুটা বস্তু আছে bees and wasps ঠিক আছে এটা চোৱা যোনটো আমাৰ বি আছে ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ বিয়ে কামুৰে বি ঠিক আছে বৰলে যেতিয়া কামুৰে the boral sting is acidic ठीक है ये जो बी का जो स्टिंग होता है दिस बी का स्टिंग यार स्टिंग तो की হয় यार स्टिंग इज एसिडिक हे কাৰণে অলপ জ্বলে বা অলপ পুৰে অলপ নহয় বহুত পুৰে ঠিক আছে অলপ নহয় মানে বহুতেই পুৰে তো যেহেতু দিস ইজ এসিডিক ইয়াত কি হ'ব ইয়াত তুমি নিউট্ৰেলাইজ কৰিব কাৰণে তুমি বেকিং সোডা দিব লাগিব তো সেই কাৰণে কি কয় সেই কাৰণে যেটা বৰলাছৰলে কামুৰে অকমান চুন দিব পাৰা চুন ইজ অ্যালকালাইন ইউ নো দিস ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেস হয় অকমান চুন দিলে সেই কাৰণে ৰিলিফ পায় বেকিং সোডা ইজ অ্যালকালাইন তো অকমান বেকিং সোডা খান দিলে আমি ৰিলিফ পাম বুঝে পাইছা তো বি স্টিং ইজ অ্যাসিডিক রাইট ইয়েস ভেরি গুড বি স্টিংত কি থাকে মিথানোইক অ্যাসিড থাকে ইয়াৰ আৰু এটা নাম হৈছে ফৰ্মিক অ্যাসিড এটো বি স্টিংতো থাকে আৰু এটো পৰুৱাৰ স্টিংতো থাকে এন স্টিংতো থাকে আৰু ওয়াস্পাৰ স্টিং ইজ অ্যালকালাইন ওয়াস্পাৰ স্টিং কি হয় ইটস অ্যালকালাইন ঠিক আছে তো অ্যালকালাইন যেটো স্টিং হয় অ্যালকালাইন স্টিংৰ লগে তুমি তাত অকমান এসিড দিব লাগিব এটা সেইবুলি HCl তো নাথালা ন অবিয়াসলি জ্বলি যায় যাব চুনলটা তুমি মাইল্ড এসিড এটা দিবা ন আৰু মাইল্ড এসিড কমনলি কি হয় ভিনেগাৰ which is easily available ও তুমি বুলে ওয়াস্পাৰ স্টিং কৰিছে এটা তুমি জানা যে ওয়াস্পাৰ স্টিংটো অ্যালকালাইন হয় ধ্ৰুব ছাৰে কৈছিলে যে ওয়াস্পাৰ স্টিংটো অ্যালকালাইন নিউট্ৰেলাইজ কৰিব কাৰণে এসিড ঢালিলে তুমি বুলে HCl ঢালি দিলা ও সেইটো নকৰিবা ঠিক আছে এসিড মানে তুমি মাইল্ড এসিড দিব লাগিব উইক এসিড কমনলি ভিনেগাৰ ঠিক আছে য'ত ত'ত মুখ নুহুমাবা ঠিক আছে
So this is very common. Or yate the concept which is in use is neutralization ka concept. All right. Finally, what do we have? Sols. So sols are lage lage a part to tumalokor karne omitted. Eto tumalokor syllabus or pora hoi goise omitted. So basically we have reached to the final part. Okay, we have reached to the conclusion. All right. So yate tumalokor karne sobotse jodi important part jodi khumai ase. Okay, ইয়াত যদি সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট যদি তোমালোকৰ কাৰণে যদি ঘুমাই আছে ৰাইট তো ইয়াতে ফাৰ্স্ট যোনটো বেছি মাৰ্কস ক্যাৰি কৰে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হিয়াৰ which is pH হাইয়েস্ট মাৰ্কস ক্যাৰি কৰিব pH বহুত কোৱেশ্চনছ পাবা pH ৰ ওপৰত ঠিক আছে pH ৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চনছ পাবা তো এইটো তুমি জানিবই লাগিব ঠিক আছে এইটো নাজানাকে তুমি এইটো চ্যাপ্টাৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা নেক্সট সেকেন্ড কোৱেশ্চন acids and bases in water acids and bases in water etu funda janiboi lagibo ঠিক আছে acid je ki kore H+ ions release kore base ki kore OH- ions release kore to etu funda tumalake janiboi lagibo yar upor gutei kini questions very very important ঠিক আছে yar logot associated point ahi jabo number 3 dilution yar logot important point number 4 ahi jabo alkalis ঠিক আছে these are all common points right then number 5th point jodi yat tumak lage the 5th point to tumar yate ki is indicators yar upor common questions ahe indicators then finally number 6 the chemical reactions aru yateo test for hydrogen test for carbon dioxide these become quite important ठीक है So with this we come to the end of an amazing session. ठीक है, आज session was really fruitful, I believe, right? I really hope that we could be, of some help to you guys. Our junkhini students itao sai asa, thank you so much for joining us. Our junkhini okoman deri ke, mane junkhini students live nai, but deri ke sai asa. Then please make sure that you hit the like button, you hit the subscribe button, hit the bell icon, and make sure you share this video with your friends, with your juniors. যদি আপোনালোক কোনোবা যদি সিনিয়ৰে চাই আছে ঠিক আছে যদি সিনিয়ৰ বা ডাঙৰে কোনোবা চাই আছে দেন যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্ট চিনাকি আছে প্লিজ তেওঁলোকক এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক বিৰাট কামত আহিব যোনে মেট্ৰিক দিব অবভিয়াসলি ঠিক আছে যদি এনেকুৱা কোনোবা ষ্টুডেন্টে চাই আছে যোনখিনি ক্লাস 11 বা 12 ত আছে ৰাইট তোমালোকে নিজৰ জুনিয়ৰজক প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব মানে শেয়াৰ কৰিবা যাতে সিহঁতৰ কামত আহে ৰাইট কোনোবা যদি ক্লাস 8 9 ৰ যদি কোনোবাই চাই আছে 7 8 9 তেতিয়া হলে নিজৰ সিনিয়ৰজক জনাবা ঠিক আছে জাস্ট হেল্প us to spread the word alright So now the basic thing is a chapter to amar clear hoye goise acids bases and salt so please make sure tumalake yar gute in-text board gute back questions kini solve kora kiba jodi doubt thake do let us know in the comment section we'll be happy to help thik hai aru kiya problem pale amar number amar website to tumalake amak janabo para amak contact koribo para no issues at all so ami next session out we will be dealing with the third chapter which is metals and non-metals so till then everybody please take care keep studying really hard or just ema ase right ema hotse kom ase to last সময়খিনি আমি ঢিলা দিব নালাগে we should just keep working keep going really hard at this and we'll rock tension নলবা ঠিক আছে to everybody bye bye